नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आमर आज भिडियोटी समस्त मेष राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। सेथिपाई आपण धैर्यर सहित यह भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। निज भविष्यत विषय रे जानंतु। देखंतु एही भिडियो रे आपण सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबे जहा 2025 जुलाई रु डिसेंबर भितरे ग्रह मानक गोचर अनुसार आपणक जीवन रे निश्चित घटिबो एवं आपण लेखि रखंतु यह संपूर्ण सत्य अटे। आपणक जीवन रे 2025 रे एही सब तारीख गुड़िकरे घटना मान निश्चित घटिबो जहा आपणकर भाग्य भविष्यत को परिवर्तन करिबो। किंतु सर्वप्रथम जानी रखिबा अत्यंत आवश्यक जे समस्तंकर जन्म कुंडली भिन्न भिन्न होई थाए एवं पूर्व जन्मर कर्म अनुसार ए जन्मर कुंडली प्रस्तुत होई थाए। सेतिपाई आपणकर कुंडली अनुसार आपणक जीवन रे जहा घटिबार थिबो ताहा निश्चित घटिबो। किंतु धर्मशास्त्र बा ज्योतिष शास्त्र साहाय्य आपण भविष्यत रे हेबाकु थिबा घटना विषय रे आगरु जानि परिबे एवं प्रतिकार मध्य करी आपण बड़ घटना को छोट करि परिबे। ता सहित देखंतु ग्रह मानकर गोचर जहा समस्त ब्रह्मांडर गोचर करूछंती से माने आम समस्तक जीवन रे बड़ प्रभाव पकाई थांती। किछि ग्रह आम मानकु शुभ फल प्रदान करुथिबा बेले किछि ग्रह अशुभ फल प्रदान करिथांती। सेतिपाई एही 2025 जुलाई मास परठारु आपण देखिबे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो। किंतु परिवर्तनटी खराब रहिबो ना भल रहिबो ताहा जानिबा पई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चित भाବରେ जानिबे कोन रहिछि एही 6टी भविष्यतवाणी जहा आपणकर एही 2025 जुलाई मास परे एवं डिसेंबर मास पूर्वरु निश्चित भाବରେ हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि जहा भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि। जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली को विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर प्रेम संपर्क विवाह चाकरी व्यवसाय को नै जदि किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे समाधान करि परिबे एवं आपण विवाह पई कुंडली मेलक मध्य कराई परिबे। सेतिपाई आपण आम सह जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु भिडियोटी को आग को बढ़ाइबा एवं सही 6टी भविष्यतवाणी विषय रे जानिबा जहा एही 2025 रे निश्चित घटिबा। किंतु आपण ध्यान देई बुझिबार अछि जे केउ क्षेत्र रे एही परिवर्तनटी घटिबा। आपणकर शिक्षा ना कैरियर ना प्रेम संपर्क ना वैवाहिक संपर्क ना आपणक स्वास्थ्य रे। सेतिपाई आपण टिके ध्यान देई देखंतु एवं बुझंतु। एबे आसंतु सर्वप्रथम जानिबा आपणक मेष राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी कि भल रहुची। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे शुक्र, तृतीय गृह रे सूर्य एवं गुरु, चतुर्थ गृह रे बुध, पंचम गृह रे केतु एवं मंगल, एकादश गृह रे राहु एवं द्वादश गृह रे शनि विराजमान करिसंती जहा फल रे सेही गृह गुडी को से माने अधिक प्रभावित करिवे। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे आपणकर मेष राशि रे एही मार्च मास 29 तारिख दिन दीर्घ 30 वर्ष पर शनिक 7.5 आरंभ होईछि
ଏବଂ ଏହି 7.5 ପୂର୍ବରୁ 1995 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁନର୍ବାର 2025ରେ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି 7.5ଟି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚରଣ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚରଣ ବା ଗୋଟିଏ ଭାଗଟି 2.5 ବର୍ଷ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଟି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମେ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରୁ ଏକାଦଶ ଗୃହକୁ। ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଟକିଥିବା ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ବା ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ହେଉ, ଚାକିରିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଜାଗା କିଣିବା, ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ କାମରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାଟି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 2025 ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ବା ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆପଣ ଡିଲିଂ କରିବାର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଡିଲିଂଟି ଆପଣ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶାଟି ପୂରଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶାଟି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଲେବୁଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲେବୁଲରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2000 ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଉନ୍ନତି ଫେରିବ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବର୍ଷ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରୁଥିବାର ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ମଫଳଦାତା ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ବକ୍ରି ହୋଇ ଗୋଚର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ, ଗଳାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ତାହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଛି, ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା, ମତଭେଦ, ମନାନ୍ତର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କହିବେ ଏବଂ ତରବର ବା ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲିଂଟା ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସାଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବଢ଼ିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଯଦି କିଛି ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଫସିକି ଥିଲେ, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳି ଯିବେ।
ता सहित आपणकर भाग्य मध्य आपणक साथ देव। एबे आसंतु जानिबा पंचम भविष्यवाणी विषय। देखंतु शिक्षा पाई एही जुलाई मास परे बहुत भल समय रही। कहीं शनि द्वादश घर को जीवा माने तांकर दृष्टि आपणकर शिक्षा घर हटिଯିव, जहा फल आपणकर शिक्षा को नहीं जो समस्या रहूतिला ताहा दूर होइजिव। ता सहित देखंतु पंचम गृह को केतु आसीबे माने आपण उच्च शिक्षा पाई एडमिशन करि पारंती। आपण गवर्नमेंट जॉब पाई मध्य फॉर्म फिलअप करि पारंती। आपण आपणक पाठ पढ़ा को आग को बढ़ाइबा पाई मध्य चेष्टा कले आपण को सफलता निश्चित भाव मिलिब। देखंतु एही वर्षर द्वितीय अर्धटी आपणक पाई चमत्कारी करिबो, आपणक भाग्य रे परिवर्तन आनिब। तेबे आसंतु जानिबा शेष बा अंतिम भविष्यवाणी विषय। देखंतु शनि एही जुलाई मास 13 तारिख दिन बक्री हेउचंती, जहा फल आपणकर एकादश गृह को प्रभावित करने सहित आपणकर द्वादश गृह को मध्य प्रभावित करिवे। एवं एही बक्री स्थिति रे से नवेम्बर 28 तारिख पर्यंत रहउचंती। तेणुकरी आपणक पाई बहुत भल समय रही। विशेषकर आपणक अर्थ रोजगार करने पाई भल समय रही, किंतु आपणकर स्वास्थ्य टिके प्रभावित हो पारे। ता सहित देखंतु एही समय मध्य आपण व्यवसाय पाई हेउ किंबा आपणकर चाकरी रे जदि किछि डिसिजन नियंती आपण सेतरे शुभ फल प्राप्ति करिवे। आपणक फ्यूचर पाई भल रहिबो। सबु परे देखंतु आपणक जातक रे शनिकर स्थिति किभଳି रहिछि ताहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। जदि शनि भल स्थिति रे दिबे तेबे आपणकर एही जुलाई मासरु नवेम्बर मास पर्यंत बहुत बढ़िया रे जीवो। आपणकर आशाठारु अधिक शुभ फल शनि आपणको प्रदान करिवे। जदि शनि आपणकर खराब स्थिति रे थिबे, नीच थिबे, तेबे आपणको एही 6 मासटी टिके समस्या देई कठिनता देई गति करने को पड़िबो। सेतिपई आपण थरे कुंडली को विश्लेषण करंतु एवं आपण जानंतु जे आपणकर एही 6 मासटी किभଳି कटिबो। कारण देखंतु शनि आम कर्म अनुसार आमको फल देइथांती। एबे आसंतु जानिबा किछि चमत्कारी सहज और सरल प्रतिकार, जहा आपणकर एही जुलाई मासरु डिसेम्बर मासरे किछिटा अशुभत्व को दूर करिबारे सहाय्य करिबो। आपण प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। ता सहित शनिकर 7.5 जेहेतु चलीची आपण शनिकर बीज मंत्र मध्य जप करंतु। पक्षी को किछि खाद्य और पानीय दियंतु, आपणक पई शुभ रहइबो। ता सहित आपण प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पण करंतु, आपण को अधिक शुभ फल प्रदान करिवे। जदि आपणकर मेष राशि होइताए तेबे भिडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मेष राशि होइताए तेबे भिडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा